tagibalay. Idi na dagsen ti bagi kenrik na kada nagsusuupak. Kanayon nga nasakit tuulok kada likod ko. Adapay UTI ko ken adapay high blood ko. Nangigak iti radyo nga napintas ti pau ti Arco Capsule. Tinadas ko ket nariknak nga sigod din si mayaatan ti riknak. Pabaen iti tulong ti pau ti Arco Capsule ket kaasi ti apo nagnormal meten iti BP. Kawisan kayo nga agduma ti pau ti Arco Capsule tapno mapadasan nyo meti nariknak. No approved therapy claims. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano bang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Ako para si Dominado Ramos, taga Barangay Anulid, City, Pangasinan. Siya pa itong ekar, kasi may sakit ako mas na gusto ko lang gumaling. Ito nga narinig ko sa mga akaka at saka sinadya kong sadya si Dr. Green Soriano dahil gusto ko ma-interview niya ako dahil gusto ko lang mabawasan ko kaya mawala yung sakit kong asma. So, nagpursige ako na maski anong hirap ay gagawin ko para itong sakit ko lang gusto ko pang mabuhay ng matagal. Magugtuhan pa yung buhay ko kaya nagpapatuwa pa yung Dr. Soriano na tuwa mo lamang ako na gumamit ng ikarma dahil nabagda ko mas itong ikarma ay matibay dahil marami na nakasubok daw ito kaya ako rin gusto ko rin masubukan ito at gusto ko rin kumaling kaya sa susunod siguro dahil gusto ko nang mag-umpisa. Nandito po si Dr. Glenn na siya maalala sa akin na siya nagturo na interview. Ang number lang ata ng kuwan ko, 150, pinakamataas 180. Ngayon, umabot ng 200 plus, 200. Kaya, ito, susubukan ko, i-try ko. At saka hindi lang i-try, talagang susubukan ko po. Alam ko marami nang natuturo mga ito eh. Kaya baka isa na ako dito. Salamat po. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang buhay! Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment.
methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Alved's Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. DWIZ. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Maabig kabwasan balang sinansakay ya pinablin dumaringal na saya na programan Orly in the morning. Orly in the morning. Pasensya kila numambilang atrasado sa pangiparungtal na saray programa manlapulanan na kabwasan bigla awalaan na problema at transmitter tayo kanyon no nalilikas yo at wadtan niya maksil so pan iiko na sayay stasyon tayo kanyan inayos mat so signal tapiano na ipasabi mi at kasiksikanan nyo ray manunaan niya impormasyon na balita yan na pag yun nakabatan tan na pinawiran pakaasulan na aral aliwan panderal. Maabig ya kabwasan at balang sinansakay. Good morning. Good morning. May nisin siya'y manatalaran at sayang na programa tayo lugay tilara. Sandara isat tayo rin bibitlaan tapiano agira na tabunan. Ambi Cantago, Binji Siapno, Alexia, Len Coronel, Lita Santos, Master Sarlo Gonzales, yung rehidor si Rodolfo Fernandez, Jeric Oviedo, Oscar Dolormente, Edwin Siralde. Okay. Lawas siya mantatalaran ada sayan na programa tayo. Kaibalatan si Rosalina Aquino. Kantabay tayo at technical side si Richard Olanday tan si Ka Edwin Inong. Say amigo yo, your one and only in the morning. Say kabusol na saray balasubas. Kabusol na saray troll. Kabusol na saray matataka wada gobyerno tanjad susunad. Inarubalat na saray nalalamas tan mananisya ed katwaan. High tide lalangula. High tide. Medyo atagay so danumnatan at saray parte na low-lying areas jad syudad tayon Dagupan. Lautla. Kapaway ko lang ula. Alikas ko ya atagay sudanom ta kapaway ko abong at atagay sudanom
di man karsada. Paluob area mi at ating gagimira. So atan nayarin na ni Jad Rizal ayay kabyangan na Rizal at underwater at sarayang kaplasan. Sigurado ditan lamot at area ditan at Burgos, area na Burgos. Kuhanan amigon na Napulyon ko at dulap lamot. Kwanto kaskasan lalamot. Iratan at luuban at Rizal Extension. O by the way, ita Rizal Extension, wala may ginawadan na proyekto dita nagkola ay Riverside. Nang nangantipan maungitan. Tani, kailangan niya talaga amin iraratay gagawin iran infrastructures lautla sararatay tawagan tiran flood mitigation na project na kaukulan ya i-report iraratan. Nakaukulan niya i-report iraratan ayon sa sumbong sa Pangulo website. Sumbong sa Pangulo website. Nanang tayo tayo proyekto ditan at Riverside. Ditan at Rizal Extension. Pigaran meters may tinabunanda at sa may ilog. Siguro mga 6 meters itan ay maawang latan. Yan ang kargara na sa may steel titawag na sama, steel sheet man, so tawag da. Yan ira ng tabon. At nanunang lanatan niya, medyo nakukusukos latan niya bitlan na proyekto. Agni ataunan, agni ataunan. Na ani panayaman lalamutitan na saray informal settlers. Ditan at balay na Kalasyaw. Ada parte na Talibao, wala may in-forward sikatayo, walay ongoing projects sarayan na kaplusan, aya balot at talagang sinakop tumutla, so abitlan ilog. Wala in-forward at sikatayo so video tatay gagimira tan wala ipapasabida kwanto jay Sir Orly pinang nang yupayay gagawin da ad ilog jad putek na ditor ad Talibao agkwanta no anto kasi si ipaalagay da balaglay sinakop da ya tatambakan ad ilog ipasabiyo pa sir. Tampano no siyak sumangi pasabi at paninitan daak. Konsernak labat at kalikasan. Sir, kanyan gabay kon ipasabiya kumon tanatalusan nyak salamat na balbalag. Okay? Pero talagang in forwardan mo siyak imay video tana sa ikwanda wala kunutan niya gagawin ditan pero agdanta no antutan ya project. Hagdanta no antutan ya project. Say kwanto jay tuwatan ka Orly asakop dalay ilog. Agyula ipapatalos, agyula ipapakabat. No, akalaan nyo yan video. Okay. Tayo matlante asay baloy na Kalasyaw at sakay at sararatay derelapan. Sikatutay perennial problem at ating igagimira ditan Dabitlan Munisipalidad. Aya at agatanton man subside sudanom ditan tanasabat ja ed syudad tayon Dagupan. At agidi dya, gaano gabay tuleman subside ditan at balay na Kalasyaw at aga makanuno yay syudad na Dagupan amay
ag tunayarian ya absorban sudanom manlapo ed bali na Santa Barbara ya undala nagkalasyaw untaboy ja ed siyudad na Dagupan agtula kaya may absorbing capacity tati gagimira na sayan Catch Basin kanya no aga unukat jad siyudad agmet unukat ditan ed pigaran parte na barangay ditan ed bali na kalasyaw at natan walay gagawin datan ya tatabunan da nasa atabunan lay ilog atay Maros River putek mismo tan ha jad inermay ipapalapag dan na si Chutan o barangay itan tatay gagimira Poblacion East ditan ed Poblacion East okay maabig ya kabuwasan manaya saratay dumuringel tayo ditan ed Poblacion East Kalasyaw. Walay diki ditan walay diki sa tanya area kanyan numambilang unlip pasudanom ay kaskasyan mo't iraratay wadtan ed talibao tanditan ed Poblacion East ya nasa salinap na danom lanatan jat sikatayo Dagupan ni high tide at ating igagimira sa ikuanin manong bin na Hobillanos atay Bulacan Tanjad Mindoro flood projects is just a tip of the icebergs kanto ay mas dakdakil nin talaga manong bin may gobernador na kinat ay impawaiton amin iraramay maanumalyan proyekto ng gawaran na river dike sa Kargatubor may impis imay simento ang gapoy ang gano paulat walay anong nang tumat. Nagpapasalamat ako at mayroon nag-iisang bakal na aking nakita konto. Dasama niya proyekto to tati gagimira. Mangkandak ira na inspeksyon, gobernador agda paluuban. Mangkandak at satan na mangkandak na inspeksyon na Dabitlan project at probinsyan nasasakupan to niya. Kailatan na mas matipal, may mas siga may kontraktor. Si DPWH ya kumunot kaibad satan ya joint inspection at saratay project aga akila si DPWH sa isimabilabat di man yung manggawa inspeksyon sa may gobernador lingwanang ko saglawik ni Mingaranto Lautlatan at satay area na Mimarupa ditan at Mimarupa dakil ire proyekto ditan manayan na sub-standard ay say mambebumben ni say ibabagaran kontraktor ni satan at sa may mambebumben chairman na Committee on Finance ayage dakil kita po ito na kwarta ditan at saratan niya bitlan na proyekto kaya ayon sa sumbong sa Pangulo isumbong mo sa Pangulo pero paano tuya? Sa ikwanan Mayor Benji Magalong, si kaso ng gaway krimen, si kaniman imbestiga at sarilim. Kwanto? Kumbaga, saray culprit babagara, saray congressman. Pero, akin si karamot ni manggawa investigasyon ay. Atan, su problema, tato'y gagimira. Ikaw na nga ang gumawa ng krimen, ikaw pa mag-imbestiga sa sarili mo. Kwanan na Mayor Benji Magalong. Okay, panawagan niya, panawagan mo't. Itan barangay Bakayaw Sur. Kwanto dyan, ng Madam Dina, kakarawang ko pa atensyon ng Kapitan Taminaya na Bakayaw Sur, tansay kontraktor na say gagawin dan drainage. Sobran mabagal so trabaho. Lit iran unsasabi so trabahador, tan mas andukoy so painawa, tan singa binaka sudalan.
perwisyon inagaw-agaw, paki-inspeksyonan met kumon, so pantratrabaho da. Balag ya salamat idol, din pangibasa na minsaik, have a blessed day. Kanto, aliwan si kilang bengat, sumangi papalapag sa atan, madam. Wala man so forward na mo siya nilira da sata niya abitlan proyekto nakartulad ay. Ya ibabagaton talagan mabayag so panaggagawa da ditan o dino mabayag dan na sumpalan itan ya abitla ya drainage project. Abitlan na drainage project. Malapula mo ditan sa may ken. Kadalan nyo kapilya, di ba? Malapulad tanamutan niya abitlan na proyekto ya inumpisaan datan at agdamutla mo sumpalan. Unlob ira na alas 9 na kabuwasan, mamimiryin dalara, mamimiryin dalara na alas 10. Kasumpalan to, alas 12, mangan lalamot ira, mampainawara, hanggang alauna. Natan, kasumpalan tutan, trabaho'y da isat, isan painawa lalamot, hanggang kakasumput la. So, panon kasi, hanggang po'y mamomonitor da sararaya. Paluob at barangay, nayarin na say makapan sakop at saya sa City Engineering Office. Sakop datan, no araraya at barangay projects, pinablimiran dumuringel. Okay. Another reactions. Kwanto, wala nang bagyo, wala nang baha. Maganda ang panahon, sumisikat na ang haring araw na nakangiti. Pero bakit mataas ang tubig? Ayan. Di ba nila nililinis ang mga drainage o may mga barado pa kayang drainage? Nasaan na yung baktron na siya ang naglilinis sa mga drainage? Kwanto dya at ati gagimira. Nako. And another problem, ginawa ng unloading parking and ang accident-prone area sa Judge Jose de Venecia Senior Diversion Road, Dagupan City. Ayan. Para may ibabaga kuno na saray motorista, walay taluran puyabol yawadtan. Supararayan taluran puyabol, bulag pipi at bingi. Ang mga law enforcers, matagal na ito na problema, walang aksyon ang mga ahensya. Naghuhuli sila ng mga motor, tricycle at iba pang four wheels, pero hindi man lang po nila makita o masita itong malalaking truck na nag-a-unload ng mga feeds. Ayan. Pinicture da niya tatay gagimira ya forward da at sikatayo. Aya at kalaksab mo at taytay, siyempre no ken diri-diri suka nabanggam iraraman niya truck. Nabanggam iraratan niya truck yaman na-unload na Satay Feeds ditan ada de Venecia Highway. Nyalamat, balbalag kuno na kantidad ya proyekto balat aya ang gapoy gungguna na satan niya flood control projects. Pigaran milyon. Pigaran na milyon itan.
Ya ginawa datan Pugo Lasip, Pugo Grande, tan Lasip Chico, and Lasip Grande. Pero Araraya, ya Abitlan areas at Sikara. So heavily flooded. Nan apalabas labat yan ang tumbukan sa taluran bagyo. Ya apektado sa luyag na Pangasinan, particularly jad siyudad tayon Dagupan. Ipapalapag at ati gagimira, yaon liligada kuno at 673.5 million pesos, ya flood control project, ja ad Pangasinan District 4. 68% na saratay buo ya pundo ya flood control para kuno ad District 4. Ja ad Dagupan City and Arumniran Municipality na Port District jad Pangasinan. Ni tangka. Lasip Grande, Pugo Grande, Bacayao Norte, imabot kuno at 223.3 million pesos. Pero araya at anggad Pagaw, anggad Buklaw, so abitlan na Danom. Nunanang ninyo, lautlatan at Bacayao Sur, ang tatayutan, dita na da pasendatan at Patalan. At anang nang ko ay impose na Yayaw, Madam Yayaw Gabrilio, anggad Pagauto, anggad Buklo to, tamay medyo alaksab, pero may Mr. to, medyo atagay, anggad Pagaututan. Impose mo't itan siya ng Ariel Tamayo, ditan, Bacayao. Ya aratan at atiga gimira at atagtagay, Danom. Pero, waddan balat, so kabalgan kwanda nasay pundo yonabot at mga 223.3 million pesos. Yaaraya at nayarin napiktuan supigaran na barangay smatni satan. Kanyan panawagan dararaya. Nunayari, ang kapumat so binuudaya isumbong mo sa Pangulo, pero ang kapoy direct access tayo, ya mangipasabi at sararata niya bitlaran nanang tayo ya palpak iran na klasin proyekto, di ba? Pinablimiran na dumuringal agagik na natating kura, ayaman tutulungan tayo. Ang kapoy gabay tayo ya pasakitan at saya, sika tayo mismo, so nasasakitan sika tayo mismo, so nasasakitan at ating agagimira. Akin sika tayo, so nasasakitan, sika tayo na naapiktuan at sararatan, yabitlaran sub-standard projects, ya sikatuya susungugan, amay napipirde so kwarta tayo ya umbalay ya untalan lanang basta simabi bagyo katekep na satay high tide nadudulap tayon lanang at ang kakabalag mabalat so kwarta ang kakabalag supundo ya uusarunda at sararayan tatawagan tayura ya flood mitigation projects or flood control projects. Natan, Marakel at sararatay mayors, mayors for good governance at sikara sumandidiman na full transparency, accountability, and justice on flood control projects. Tayo, amay dyan, mangkukumplutan lararatan Si kontraktor ay siyempre gawon tumat ite project ya baka almuan tumat tang kakabalag met lanti so kekerawan dan porsyento
agnigim mapo itan sa Bitlan project in advance dala sa porsyento tutan pinablimiran dumaringal. Amay-amay la so akatungtong tayuran contractors tan engineers. No kumbaga araratay mangipalpal na sa steel pipes o ang tawag tuman steel sheet. Amay primero ya ipalpal da atumbok to so plan and specification. Okay. Mga dwara talura yung palpaltan duga at samay plan and specification. Pero amay manutumbok la. Kumbaga no impanak to inabot ton talaga may kalarim na bitlandalin inabot to amay mikatlo okay laba man no walalad kapaglayan sa gawon da at kapal walang bengat si palpalda yan no asing kalamot at sampot ikarga dalalamot iraraman so tumbukan dalamot may plan ng specification so balbalag untalan nabalang balbalag at ati gagimira so untalang kwarta ya napirdi kanyan arayan mayors for good governance mandidiman na full transparency, accountability and justice at sararatay flood control projects. Manunaan dya si Mayor Benji Magalong na Baguio City, Mayor Vico Soto na Pasig City, Mayor Joy Belmonte na Quezon City, Mayor City Hataman, Isabela City, Basilan, Mayor Mike Orayani, Lubang Occidental, Mindoro, Mayor Miguel Decina na Enrile, Cagayan, Mayor Webster Litargo na Gumaka, Quezon, Mayor Oji Swayan, Candelaria, Quezon, Mayor Orlan Calayag, Dolores, Quezon, Linji Paulino na Olongapo City, Eduardo Villanueva, Bukawi, Bulacan, dakdakal iraraya pero ang kunan ng sungaran na syudad tayon Dagupan, taan aray kaluyagan tayo jad Pangasinan. Ngapi kangaran nanda. Wala yay tuya. Si Mayor Gary Pinson na Luna, La Union. Okay, wala mo so taga Jad Region 1. Si Vice Governor Lita Aquino na Province of Tarlac. Si Edita Saludaga, Northern Samar, Walamot ni Baknutan, La Union, Divina Puntanilla, Ngapula. Ngapula Jad Region 1, Datwaran Kangaranan, Malapulatan, Lunatan, Baknutan, Lambungat. Sumanatawag imano na unyalaran kin. Marakap ya, gagimtan. Tapi ano nanang tayo, untalan na kapalpakan na sararatan na proyekto. Pero oila kumon, ararayamat iran na opisyalis at manatawag imanumat oila kumon ya talagan honest to goodness ira ya nagawan tan transparent iraratan niya na i-report ta nanangnang so may ibabagatay lang ti transparency and accountability yan wala rin kapalpakan ditan wala rin talagang balag ya anomalya ya agawa ipile sukaso tan dapat walay nadusa at sararatan numambilang nakulong pero wala mat iraramay arom yamanggawa mat na report para labatla political aggrandizement da o dino political interest. Aliw-liwa mat tan agtayo na ala sumatwa ay kinisatan investigasyon no gamiton labatla untan la ya pampolitika iraratan. Pero knowing Mayor Benji Magalong, knowing Mayor Vico Soto, talagang straight pa iraratan at ati gagimira. Maparungtal iran na watan niya manbabatikos, mangipapalapag
aratay nanaamingaw daran anomalya. Tayong kakabalag so kakarawan daran porsyento. Taan tayo, amay-amay so amigo tayo ran na kontraktor, amay-amay so amigo tira ya engineers, ya si kararatan so napipituyawan tayo, at ibabagadan o paano niya talagang nagagawa, suuntala ya anomalya at sararatan niya proyekto. Pero kanda, agmumuk kasi natutelso kontraktor. Ta, agnisim mabi supundo, mga advance la si politiko. Mga advance la, 30%, 20%. Aramay arom, ang gaano agdagawa sa project. Siya bilbilang project na DepEd, kwarta na DepEd, pundo na DepEd, mampalagay na sakay building o eskwilaan at sakay lugar. Dapat undalan at kinang kongresmanitan. Dapat undalan at kinang mayoritan. Mikuro ira na sa may tatawagan tayong parking pay. Parking pay so tawag na sararami kontraktor si Tantan Sara Engineer. Agtupundo ng congressman, undalan labat, naglabat may project at lugar to, area to, yan nasasakopan to, distrito to, kailangan walay parking pay. Yan nabubutangan ng congressman. Amay 10%, itermutla at sararamay other public officials ya minabangmet edasatan. Jud Commission on Audit, wala ramay report dalamat o dino ipapa-audit dalamat. Ya wala ramay pulse audit report ya ipapalapag da pinablimiran dumiringaw. Nangkukumplutan lara tan Nangkukumplutan lara. Natan. Lapod sama niya agawa the State of the City, State of the Nation address na Presidente Bongbong Marcos. Ya anang nang tayo mo niya talaga. So agawan na nagmistulan dayat. Bansa tayon Pilipinas at sararatay yawadtan Iran pasen lautlat si katayo jad Luzon. Yanan misturan dayat sa Metro Manila. At wadtan la sutetel ng Apo Presidente Marcos at sararatay kaalyado tumet lamang. Yasing muro-muro lambangat tapiano bawi galang at kinang Presidente at ating gagimira. Kung papawailan natin nang nangundano talagan sincero mo tiya Presidente tayo, ya talagan ipagpag tumot, ilawat tumot, asuntalan na lay, tandusa, at sararatay kaalyado to, ya, nang gawa na unyamot lamang ira, ya maanumalyaran na proyekto. Kaskasan na ani, iraramay kontraktor, ya mampapaabang, na sararatay lisensyada. Kaskasan ira, ya aliwan si karaso ng gawa na proyekto, inaabangan dalabat iman solisensya na saramay aliwamot ya talagan kontraktor or engineer ya araya at igawon daratan ya bitlan proyekto. So jad bidding say akangaran amay binaisanday lisensya. Binaisanday lisensya. Sikatutan so iparong tarda bidding. Ya singa sikatoy akala na projects ta inabangan da iman sulisensya to na ani noon sa bilay investigasyon na ipitla natan iman si kontraktor ya nampaabang o nampabayos na satay lisensya to niya. Nagmaluitan niya na blacklist na ani agad ikaskasyan so abitlan kontraktor no makalala na samay legitimate ya project ya sikatun talaga sumanggawa at sararatan. Paano tumutay? No impaabang mo, imparintam, so lisensyam at amin ang rintad sika, palpak may ginawa tong proyekto, aga kasi nasabit. Noon talang gawin da, sumalaknaban lang investigasyon. Ya ilalo ang tayo kumunyo, wala
So unggalawad satan nanang tayo no talagang umpisanda. So untalan na panimbestigad satan ayon sa sumbong sa Pangulo. Irarayan tatawagan ira ya maanumalyaran flood control projects. Nanang tayo no kasi at matwa sinsiro iraraya yapan na manggawa na satay investigasyon. Dakdakil so na damay ud saya. Wala ra may pulse audit report. Mangkukumplot ira. Kanyan nakusukos si amin. Irarata niya bitlaran na proyekto. Say gawon da ko no, base mo da saratay reactions. Okay. Mangibasa tayo na saray reactions. Na kanto ay sige. Okay. Duman topic balot jay reaction da jay. Mangibasa tayo, napigarad saray listeners tayo. Walang tila 12 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuwasan. Okay, problema mo dya at Water District Orbis Tondo kanda no panagbayar laybil at danom. Walala yung gawan dollar sumatato. Walay anomalya at Water District Orbis Tondo kwan. Okay, alawan satan labat Dagdakil so untalang problema at araratay Water District aliwala ba ditan at Orbis Tondo. I think wala mo si irireklamo da ditan at baloy na Malasiki. Okay, another reaction. Good morning, Idol. Amay overpass jad ba putek na CSI abutaw-butaw. Akin agda lingawon niya apigiren. High tide demand so dapat ya undalan pero makarisgo. Gawo undala kumon kwan. Inertan jad tagay o amay jaglitsab. Armando. Pasimbalo Orbis Tondo ang kapoy danom na Water District. Karumandi ang gadnatan agdalabat ibaga no urpundala aga makapan kimay sutuo. Puro tangaw-tangaw suwadta na opisina kwantumot siya ay si Rain niya mangiiter na untalan na report to malapud tan at Orbis Tondo. Okay. Si Brian of Ochabe, Jomar Mac Landingen, si Tonton Llamas, Engineer Bobby Llamas, Engineer Ramilo Soriano, Ernesto Musada, Marites Ramos, Renato Jubillanos, Glory Sanchez Maramba. Marcelo Gaspar, Aray Gaspar family ditan ad Kalit, Bimalay. Si Nards Tibay, ilulugay tumat si Kagawad Bona Mendoza, Remedios Mendoza, tan si Danilo Castro. Si Marlene Almasan Villamil, Patrick Molina, si former barangay Captain Sani Hunatas Malasalasas, inawaya unsabin tampol.
Happy 18th na birthday at kinan Zia Amira Kagiwa from Mami Cecil Murante. June Agas, Teresa Cornel, Dumayas Binitik, Annabel Padua Perer, Melba Flores Serna. Good morning at kinan Engineer Rodolfo Dion, Kapitan Willie Salayog, Aldrin Pereras, Roberto Nimer, Doktora Malu Fernandez, si birthday celebrator Carlito Bandong, mahaytay dya kabwasan, kwanto? Mahaytay dya kabwasan kasi mangipatnubang na sare anak to, dalan dya dagupan, gamit to tricycle to na leneb, iman so sidecar. Okay, Boyet Makanlalay, shout out ko no, tan kinan Arnold Tamayo, ya wadtan ni nakakumpine hospital, get well soon, kuan na pinabliton anak ya si Ariel Tamayo. Are pamilya Rio Perio tan Olpindo, ditan Arellano si Milet, Albert Aquino, Ramil Velasquez, Melba Flores, si Marlon Rosaltan, si Merly Flores Nicolas, Amelita Sindanya, Juju Bauzon, Ma'am Jinky Alagadan. Problema na naman, Ma'am Jinky, hindi tayo makapag-park dyan sa area ninyo dahil mataas ang tubig. Manuel Oler Labsan Jr., si Kagawad Mike Labsan na anunang. Remedios Karamat tan si Raimundo Dison. Okay? Karakal na saray ay wajaran na avid listeners tayo. Kaibalatan si Servando Palma. Muntan tumat si Marita Milicio. Dieciocho minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan mo Janiri Pakabat malalapot saray manangantabay. Orly in the morning. DWIC. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Alvid's Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. At ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawen at ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karinderya. Mariknat agpipikal. Ti imak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pau di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko
awan ti epekto na. Dato'y pau di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Uy suki! Mananap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para panangan. Narumog yumot at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapon alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Daguban. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Si Julita Kilantang, 55 years old, San Vicente, Liloan, Cebu. Experience ko, yung sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, ayun, nag-138 na lang. Isa sa kaibang naranasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Pasalamat talaga ako sa Ikarma. Dahil sa Ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Urong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Di urong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Kaya everybody happy. Magaan ang buhay, maganda ang buhay, magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magic Appliance dito'y kompleto. Appliances, furniture, computer and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more. Magandang buhay! Time. It is now 7:25. That time check was brought to you by Eternal Crematory Dagupan. Eternal Crematory offers an affordable and convenient way to honor your loved ones. With our modern cremation and columbarium facilities, we follow strict sanitary protocols to ensure the highest standards of care. For more information, visit Eternal Crematory, located inside Eternal Gardens Dagupan, A.B. Fernandez Avenue, West Dagupan City. DWIZ. Orly in the morning.
26 minutos, kasumpalan na alas 7 kabuwasan. Panang ipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Okay, aratay motorista ya medyo alaksab so o ang kalag so luganan nyo. Iwasan nyo undalan ditan at mayumbo amay arap na o paloob at Victory terminal. Noon tayo may palasur ditan ya area at tagay so danom ditan at sarayan na kaplusan. Forward at sikatayo ng amigo Bads Vidal so abitlan na video. Delikado at saray light vehicles. Nairapan kwanto iray tricycle lautla no patagay tan palaksab. Ay siyempre no palaksab wag mo na kontrol unsub-sub ka umpigar suluganan mo. No patagay mo't nairapan ka no timirik suluganan mo mairap mo mo't ya itulak itan patagay unless hanap yo si JC Migalion ta itowing tutan so luluganan nyo. Gaylayan hanggang pula batla so remedyo tutay wadtan at mayumbo. Ta undadalan timot dita natati gagimira no palasur ka ay delikadon talaga. Delikado. No, ag mo na kontrol, nayarin na napigar ka sa tanya area. Pigara mo't labat so gamitan ditan. No, agabil bilang tabunan itan na samay kontraktor. Gaano dwaran ng kabalag ya truckload labat. Nasa ng gravel itan, insanday inan na kompaktor. Matintinunos la siguro so isluptutan. Masyado ni stiff sa panawagan tipa the City Engineering Office tan DPWH ano nangyari nang nangyupatan niya problema tayo kakaskasan iray motorista mamabli pa nimot iray pyesa no makapoy-kapoy sulugan ang buditan naputer sa ball joint to ball joint baka sana nilaw sa baka talusyo tani na nabitlak na ba sa ball jointed imatagay tampol si Richard Ulanday. Mandurangal mat kuno si Jigs Bernal, si Gian Chavez, dan si Sarut Harito Lumibaw, happy birthday at kinan Alpa Santos. Anak ng Lita Santos. Roda Bernardo, good morning. So ata na iwas-iwasan nyo labatlay undalan ditan barangay Mayumbo ditan kanto na Mayumbo tan MH Del Pilar paloob at terminal. No makapoy-kapoy suluganan nyo, nayarin napigarditan. Singa nga pumutla amoy concern. Makauli kalad bilay mo amoy nagagawa natan dya. Ay, nako. Nakartutay welfare of the people close yata tawagan tayo. Good morning at kinamarites silang ditan at Winnipeg, Canada. Likewise, at sara may pamilya tayo ditan, are anak tayo wadtan at Canada. %40
kickback na politicians. 15% butang na kontraktor. Actually, ay 15% halos ang kapulatan ingon at sara may kontraktor. Saray kontraktor singalabat swilduan la na sarayay politiko. Singalaba la swilduan na saray politiko. Numakal mo kabilbilang nga mga 500,000 to 1 million nya pakatuba mo maong laman. Maong laman pan-maintain mo labat at sara may tutuom. Kasi sararaya ko kontraktor wa may mo sututuo dararatan. No ang gapo so naalad ang project ay panon tulara may tutuo da undi dipindid si karay alangan mo tiya sweldo antura ya sansan sakayntag makakala na project di nalugi mo si kontraktor. Kanyan ang gano balbalag sukakaruan ng politician yaw nabot at 40% basta labatla wala su pan-maintain at saray totoo. Ano sandala? Sa ikwanda at itratrabahuan mi labatla, iraraya politiko, singa kami labatla, swilduan at sararayan politiko at saratay project siya iiterda. 30% labatla, so talagan no 100% at ati gagimira amay 60% ulaad sarayay 40% ulaad kontraktor sa 10% ulaad implementing agency di 50 laman amay contractors profit 15% o di 65% la. Amay 5% si katumot itan may padulas. Yata tawagan tayo. Nayarin wala mo butang ng mayor ditan, butang ng kapitan ditan, butang ng engineer, no si pararatay na itdan la at sa tanya bitlan 5%. So, amay kabalgan na pundo no 100% amay 70 ulla at sararamay tutuon manapag. Amay 30% unlalabatla at samay proyekto. Yan napitpit ni tan natatay gagimira iraratan niya proyekton makapoy sing kagawa to kanyan nung maminsan o aliwan maminsan mabut-but ingan niya tawagan itan nan arkitek magsano ya stupid engineering. Ang tunay na ugat ng infra-corruption hindi raw sa kontraktor, nandun kay politiko. Pero si kontraktor at si politiko magkunaybyan, gawa dalam lamang yabamin su kabalgan adabitlan proyekto. Si Ronald Arsadon, Alewan Mercado, so apelido, Orly Navarro, Alewan Orly Mercado, Sinadurman, Ronald Arsadon, Sinadurman, si Orly Mercado. Good morning at kinan Attorney Alex Norman Lomboy. Aya, sa kimot siya apektadon lanang, untalan na dulap. Napno na danom imay law office to. Si Kagawa Jojo Litson na Balyehos. Sa ikwanto alagaran tilay eleksyon gawon datay kalsada ed mayumbo. Ano wala naman si eleksyon manggawara na proyekto tapyan kwan. Antayo ararayan amin niya nagagawgawa. Aarayan amin niya nagagawgawa ed unyaran amay aako untayo natan, lilik na untayo natan.
walay partisipasyon tayo ditan walay kasalanan timot Marakel, walay kasalanan tudtan akin. Taagda pipilian suuntalan matwaya leader ya talagan walay kapasidad to, walay abilidad to, walay tagay so tawagan tayo na tulaya idealismo to. At say piliin timot lante, aliwang kwalifikasyon. Sulalaan tayo na gayangan kwartapikasyon katutan. Katutay sa kimot. We are part and parcel at sararaya ay kabyangan na untanlan na nagagawaran anli perwisyon na problema yalilik na untayo natan. Kondaingan, you have the government you deserve. Katon angga po'y rights, angga po'y kanapugan nyo. We cannot compel them to do their duties and responsibility. Lapulantid in lako tayo, subutos tayo. Pero los buenos. Sa ikwanan Daniel Aurelio, akin kasi agdakutun tay kailugan tayo tapian nabawasan at agaun lipwa su danom no alarm su ilog agaun lipwa eda karsada. Wala tayong magagawa at si Karalanti suwadtan niya kayurong dapat gawon da kumunta na amin niya pulaing ang gano short-term or long-term solution basta haratan at doable. Sa ikwanan dong tulyaw, amay walay baing tan respeto ya leader idol kwanto agda kayo ibaing ano ilako yung butos yulante ibaingan da kine to hell with you. Si kwanan na arkitek magsano lante hanggapon balot simbutos kuya senador kwanto baka gambubutos arkitek baka kayo umbubutos kanya naggapon balot. Okay, talaranan tayo ng tipagmaliwan to ay Mayors for Good Governance ay araya at manatawag na sararatay malaknaban ya investigasyon ay demanding full transparency and accountability and justice at saraya so flood control projects. Sa ikwanan arkitek magsanog dagabay kuton tay ilog tangga po ko ni Black Sun. Walang Black Sun kaya ayaw hukayin pero lakaitan aroma areas ay kabangibang Iran probinsya naluyag tayong Pangasinan wadtan suwa pangkukut-kut da na saratay Black Sun nya awitin da diman China balaga kwartatan. Kanyan na agla dengelun agdala dengelun itay tanaw away tayo at ati gagimira yano kada pista inatoy at narirengel ko na kansyon no kada pista inatoy mantaw tawag ira ya sekwanda say irap mi pay talinangan nyo yaman taw tawag si kayo pero agda kayo dengelun. Leadership is not about silencing voices to maintain control. It is about
It's about creating a space where people feel safe to share, knowing they'll be heard with respect. Aga dapat iraratan paeren, aga dapat intimiditan, silinsyuan iraratan, aga dapat iraratan ya kontrolan, nantuman iraratan su opinion mo, antuman bilbilang iraratan su suggestion mo, antuman bilbilang iraratay gabay mon ipasabi at sakay iya manuulay. Kailangan manggawa tayo na espasyo ya ditan saray totoo at naliknada ya sikara at mawaya safe yan na i-share damat, na ipalapag damat. Iraratay ideas da, ya araya at dengelan mat, tan respetoon iraratan. Untan dapat su leader. Aliwan mambubuli. Apo, tano ibagam su problema, ibagam su obserbasyon mo. Aliwa, so pagmaaliwan dat sika. Kanyan ararayay, marakalmat siya opisyalis tayo. Araya laman na tati gagimiray no comments. Puputan dalay sangida, puputan dalay matada, puputan dalay layagda, mairap la, baka nabalangan iray pinanabang. Kanyan aglara unusel. Iba baga Taylante, hindi baling walang dangal basta may pera. Aanhin mo ang karangalan kung wala ka namang pera. Sabi rito, agda na dreads may paglay na dwaran taytay kasi agmakaloob at silong imay machine. Di iano mo sa kabilang area, ando ko'y may tubo to, diba? Ando ko'y may tubo to, ya man kinitsatan, itupak to sa nanaya area. No aliwan sa tay dredging machine, so gamit mo, walay long arm backhoe, dakiltan niya remedyo. Hindi ba? Brian Tal Placido, na ang sinasabi natin palagi, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Good morning, Matt, at kinan Marlon Mendoza. Yan ang lapoditan at Canada, tan say pinabliton asawan si Weng. Welcome, balikbayan. Balikbahay. Watan ira at maluwad say bayaw ng JC Migallon. Marlon Mendoza tan si Weng. Okay. Delpen na Kalma. Si okay, para sa raratay motorista, wala nagawalamat ya oil price hike and rollback na buwas August 19. Sa diesel unluksab na 80 ya anggad piso ya kantidad per liter. Sa gasolina una tagay na 40 sentimos ya anggad sa 60 sentimos per liter. Okay, araramay medyo daisat lay gasolina to man full tank kila. Sambut yun yay ilaksab na presyo'y diesel.
gasolina una tagay na 40 yanggad sa 60 sentimos. Agawad Ricardo Hakot Calderon. Agaw na Lunes na lamot kagawad. Ipaway dalalamot, iraratay basurad kaabonganda. Ya ibumbunton dalalamot at karkarsada. Kanya nanengneng mo kada kanto, amaya-maya basura, kantusura. Yan tan. Nairapan lalamot itan si kagawad Calderon niya man hakot at sararata niya bitlaran basura. Kanyan bininyagang kulan kagawad Ricardo Hakot Calderon. Walay tawag da ditan at saratay sityo-sityo singa ditan na Dariliano bani tampul tumut iram babatiken ni mad area ng amigo na Tony Pats tan si GBB Vittorio. Joseph Estrada, Maxi Soles, Raymond Agustin, Mario Ico. Matalag ka lang manchat nata na. "47 minutos kasumpalan na alas 7 kabuwasan. Kumusta kilan empleyado? Nga asikaso ta baka naerda kayo na mansusugal online. Balbalag ya do sa yuya. Ayasing patuntayutan na nabuwas. Lapud sayay pangisubul na online gambling at amin niya personnel na local government unit and officials. Online nila ba siya? Online gambling. Pero wala rame arom. Gaano pulis? Ang gaano pulis? Ang gaano opisyal na baloy? Si karani mangi bulos na manok at bulangan. At agana erel, parong talan laman, nanuneng mo, how much more at saya online Makapalag yung gobyerno tayo. Unggalaw labat iran, wala rin untan iran nagawa. Singasaman, man nadideliver na State of the Nation address si Presidente Marcos. Pero walay congressman. Yabalang mo mandurengal sa may State of the Nation address. Waman, mambabantay, manggagalaw, man-o-online. Sabong. Age? Isasabulyo tayo online gambling. Amay-amay nagagawan bularit. Amay-amay nagagawan palukso, tupada at kabaranggayan. Agyo na patunda at atan mismo sang kanengneng na ikumparam at satay online. Tayo online at sarag mo yung manggalaw, lakalabalat CR. Kunwari mambawas ka at CR, manaya manu-online ka, yaman susugal. Pag mo man nanengneng. Pero amang bala sa parong tala niya, waman ira tupada, walarad bularit, walarad palukso. Agda na ural, paano mo urulun te walad online lamat? Diba? Albert and Marisa Carino, Marites Ramos, Ariel Bandong, Ros Doria, Ray Martin Espinosa, tan si Ima Alipio. Yamay nayarin na iparong taltilalamot ya issue na buwas. Ada sayan na programa tayon early in the morning. Okay. Mampakasil ka, Mario Ico. Agka kinkari, agka tuya, taksaw, danom. Agka mambababad, delap.
Tamayamay, so naala tayo na sakit, laudlano niya lang senior citizen tila. Makapoy lay kim tayo, chassis tayo. Kanyan, asikaso yo. Matalag, gapula halos na salimon na spare parts tayo raya, senior citizen. Kanyan, kailangan na maintain mo raratan, importante, lubrication. Change oil. Diba, Atty. Lomboy? Good morning, Mat Manaya. Kinan amigo Jun Quinto, Fred Quinto Jr. Apambana kami mo karuman. Barangay elections. Wala ni pag-asa. Wala ni pag-asa itay barangay elections no mambilang manalunggaring itan. So temporary restraining order, prayer for injunction and temporary restraining order. Then Attorney Romy Macalintal. Nako, ang tuya, in forward dalalamat at sika tayo, truck, yanap no, naabunton ya basura. Going to Bunuan. Abalang ko ing kaput dalatan. Danitan ing kaput. Tanan na last Sunday, 5 tayo ditanya nan walking, anang nang tayo, iraramay truckload na sararatay elf, yanap ni basura, ibabantak damit lamang diman eddam site. Nako. Pero jada litrato, picture taking, gagawin da ko ni pulaing ya sebula, sumambantak, di tanad basura, tatanaman da ko no, nasararatay, babangil ya, tantanaman, tapyano, nanangning ya, clean and green, tan nagawon dan ecotourism kanda ninang kumat ay aliwa mo manaya may pantatanuman dan area walad basil aliwa ni samay paula ed abitlan dam site. Nako, apalik dolalamat si Juan de la Cruz. Good morning, mat ed kinan Agnes Ramos. Dulap lamat di tanad area tayo, Agnes. Si Maria Julieta Obando Espino. Good morning. Walay butang da kunod palasada, kanyan agda erelan iraratay tupada. Katuya balit so makapalit ed gobyerno tayo no ang kakelag small time. Singasaratay pantutungit kayo ed kaabongan nyo o jad paritpit nasari ka kaabayo dabong. Mantutungit kayo, erelenda kayo, mamamajong kayo, erelenda kayo. Pero sa gobyerno, sa gobyerno mani-invest at sugal. Mani-invest sa kwarta na sa kabiyangan na empleyado, hari contributions, kabiyangan na sa government employee, GSIS at Tatoy Gagimira. Ipupuunan da at sugal. Insan iram natan mangisisibol na saratay online gambling at amin na personnel tan LGU officials at sa mismo balot kabiyangan na kwarta na GSIS ipupuunan da isasaliw da share da satay online gambling alugi Tatoy Gagimira sa kwarta na sara empleyado contributions na sara empleyado balbalag milyon-milyon niya kantidad itan. Nako,
Ito yung klaseng gobyerno. Manurul kay ang kakalag, tapulyanan mo yung kakabalag. Siyempre, patayin mo mutsirin. Sumanok niya maniignol na gold. Andi aga dapat tan patayin, tapi nanabangan. Kanyan, no, naplag subula, drapbol. Naplag subula, untelek, iman su drapbol, ulam mad opisina ng hipi. Tere Ferrer. Dan si Ana Aguado. Ekwanan Benji Shapno, basta walay TRO, ya Empire daad sa Korte Suprema, tuloy so eleksyon kanto. Pero ando kay nitan. Sa deliberation ni Korte, presentation na sare argumento balang sinansakay. Disembre la na ani, agni asong palso kaso. Gamanuntan, natuloy man tanan di sa eleksyon, sige, kawayo trabaho yo. Aramay, man supplemental feeding lambangat, no asinggerla eleksyon, dakilta na, man supplemental feeding labat, mampakan ta asinggerla eleksyon. Apo, nalikas dalatan, nalikas da, aliwan singa si Tatay Mario ta, kayurong to as kapanalo to as barangay kagawad o amala so ginawa ton proyekto ya gamit to so sarili ton pundo agaon sasautan karo malalamat agawa lalamat itan so food on wheels kada si Chutan da Bacayao Norte liliberan itan ng Tatay Mario Maramba ya man gagawa na supplemental feeding. Aliwan sopas, soup number 5, pinapaitan, o so, ito kamalatan. Yan na pinabangan na saray kabarangayan to, at Bacayao Norte. Kantabay ko technical side, Richard Olanday, Tansika Edwin Inong. Hopefully, malinulay signal me, kanyang tuloy-tuloy lalamat na buwas. Suntalan na kompleton oras at pangiparuntal na programa tayo early in the morning. Pakaasulan na aral, aliwan panderal. Pakalaan na inspirasyon, aliwan konsumisyon, tan alta presyon. Talaranan nyo lang sa programang Karambola. Itilak milalang ula, subalag mimpi sa salamat, at balang sinansakaya pinablindo muringal. Salamat at pantitiwalayo, salamat at panagantabayo, salamat at saratay priyosyo. Diyos tiyag nginaapo, tandaan sa amigo your one and only. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Orly in the morning. Isinagawa ng Philippine